Selom mahubat tahaganupan, hukat kita maibadah ta bani sadarion, riap mahita jongjong. Ibagas goran ini bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apatun rina pasing sito palangit pakon tanoon. Amin. Napuji manay bata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus. Nadop mamasumasuhon bata bagi ni pasu-pasu partunduyun kung nagoriatas ibagas Kristus. Ay ipili dohita ibagas iya, sagalape itombe duniaon, ase pasing kita hancang palang panurakan ilubeni, ibagas olong ni uhurni. Ito tapkon hinando hita bani, gabi anak na niya ini marhiti Jesus Kristus, mangihutkon rosuk ni uhurni. Gabe puji-pujian bani hidup di uhurni na marmuliain, na inidop kon ni bata ibagas na hinahulungan niin. Ibagas iya do dapat kita haluahon, marhiti darokni, ay mahasasapan ni palanggaron, dumuhubani habayakon ni hidup ni uhurni. Na unja binerehon ni bata ibagas hapentaron apa hauran. Ipabotok kun do bata Rusia ni sura-sura ni uhurni, dumuhubani haputusan ni uhurni, nadop tinotapkon ni hinan ibagas sendiri ni. Isurakon do banigok ni panorang ni, pasadakon hagalup, na adong inagori atas apa na iatas tanahon, itoru ni sadaulu, ay ma Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih may sembahku kanami hubamu Tuhan. Nadop malayak-layakon bagi ni pasu-pasu partunduyun na kun surga. Gabi itandahan nami Rusia ni sura-sura. Nadop tinotapkon mu hinani bagas diri nami. Indo na iha terima kasih kon nami marhite parsembahon nami on. Halanyayon dos bamu maganup hanami on. Pasada hamma hanami bagas pamujion na sitong hubamu. Halanidom matungon ihop-kop pam hanami. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ukap hamba uhur apa pikiran nami, asilam binididakan nami, haganupan hinadiar di habayakon hidup di uhurmu, nagabi haguluhan ban nami. Jalo hamba tongko pakon pamujion nami on, ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandoding mahita. Roh hamba Yesus, roh hamba betul, tangar hatani jalo bujur. Puji hita Tuhan ta marhite haleluya nomor 237 ayat sada pakon ayat 2. Maratonggo mahita sopot kun hita madusat takubani Tuhan na ibata.
Ham Tuhan na ibata bapa namin na pasing, janah pargogoh na sa tarimba. Ibaga sunduk niuhur, apa toruh niuhur. Roh Tuhan namin masopot kun dosa namin na baggalin. Gati Tuhan namin lang martenger niuhur kubamu. Maruhur sangsi janah taruyun bari na masa itanahon. Hotop dosoya pakop kopon muin ibahen hanami. Langhum banigok niuhur namin magkahulong iham. Hapasingon pakon hasitongan mupe. Gatido'y pabutak hanami. Ibagas diri nami. Ay mahala ni hagalekon pakon kurang ni haproseon nami kubang. Bani hagalup dosa nami in. Marpangulagi mauhur kuban nami. Ibagas Jesus Kristus si hopkop hanami. Riap mahita mangindo. Ham na ibata, hidup mauhurmu baku pardosaon. Ham Tuhan na ibata paridop niuhur apa parholong ati hubani haganup jolma. Iha si holi uhurmu doa si manggulu kanami ibaga solong. Dami apa halayakonmu. Tapi ketiduhan nami lang mangasup mandalan konindop pakasoman nami. Hasadaw ni tunga-tunga nami pe langsongon na hinarasukon. Buido halak na hiranan bani buah-buah ni haprosayon nami. Hajong-jongan nami selaku garam pakon panondang. Inpe gatido lang ihagulupok kanan. Bani haganup hakurangan pakon dosa nami in. Marpangan jumaham benan. Riap mahita mangindo. Ham na ibata, hidup mauhurmu baku pardosaon. Ham Tuhan na ibata bapa nami si mada kuasa apa nagok hasitongan. Dumay pili dyan na ipapasing ham hanami marhiti anakmu Jesus Kristus. Tapi gatido lang ihajong jokok ka nami pandiloon apa parsuruh muin. Pikiran apa horja nami ari-ari pe. Gatido lang songon na hinarasukon ni urmu. Agi pasu-pasu na biniremuin pe. Gatido ibig ka nami gabidalan lahu manundal hokam. Rosi tanggung jawab nami laho manramot kon tinopamu. Marhiti na melastarihon lingkungan hidup. Ay pegati dololay hanami. Bani haganupan panlason nami in. Idop mahurong. Sangasap kam madosa nami in. Amen. Riap mahita mangindo. Ham na ibata, hidup mauhurmu baku pardosaon. Tangar anjaha hapor saya hita mahatan ini bata baga-baga pasal hasasapa ni dosa. Tokindo hasahu tadikon ho. Tapi marhite holong ni uhur na bagal patupuan kudoho. Sangga pargajak niringisku. Huponop kon tokin buhik kudopak ho. Tapi marhite hidup ni uhur sisa doka ni dokahni. Hidupan kudoho. Nini Jehovah si paluaho. Ibagas holong ni bata. Dom isasap haganup dosata. Halaniay, patardako kita matanda-tanda ni parguluhan na bayo. Hasangapon ma bani ni bata ibaho. Amen. Mandoling mahita. Ayam bitlang doham parholong ate ham huja maaw. Halani holongmu apakon layakmu husurga aw. Puji hita Tuhan tamarhite haleluya nomor 132 ayat sada das kubani ayat tol.
mahata ni bata na tersurat bani podah 4 ayat sada dasku bani ayat sia. Nini sonon. Tangar maalian aku pangajarion ni bapa nima. Paruhurkon ma asidapotan pangarusion. Ay ajaran nama diar dosihol birionku benima. Podah kai ulang matadikon hanima. Sangga poso ope au ilo bini bapa, etek anjaha anak sasada ilampung ni inang. Ya jari duau nini hubakku. Say marsijoloman bani hatakku mauhurmu. Dalan kon parentahku asimangguluh ko. Pindahi maha pentaran, pindahi hauhuron. Ulang lupa ko pasal ay. Ulang ko malembang kong bani hata ni pamanganku. Ulang matadikon ay. Asi iramot kon ho, hahulungi maay, asi ijaga ho. Ja parjadi ni hapentaran, ay ma, sarima hapentaran, sarima hauhurun, marhiti sagala na adumbang. Harga mabahin ay, jadi patimbulon ni maho, rohop maay, asi ipasangap ho. Nah konon ni do bani ulungu rudang na majenges, anjaha sortali na majagar do bahinon ni bab. Amin. Martuah do na manangar hatan ini bata anjaha na maparimbagas kosi. Amin. Mandoring mahita. Jesus haposanku, hama hasomanku. Ulang autar kunjung sengdong hasomanku. Puji hita Tuhan, marhite haleluya nomor 330 ayat sada pakon ayat 2. Jongjong. Saksion hita maha porsayon tain, songon na sinaksihon ni haganupalang na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani bata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manupalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni bata na sasadain, indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sangganape haliapan. Marhite ton dinapasi, na manaron na parngit, bani panorang si Pontius Pilatus, ipara silangkon, mati ang tsahaitanon, turun mo na koridoro, mulang manggolo kung bani na mati, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjahon nulisya mo ni bata bapa, pargogo na sa tarimbangin, kunjay maya mulak magira, lau bang humihalak na manggolo, pakang na mati. Au persaya bani ton dinapasi, bani kuria para sadar na pasing ini, para soran ni sagala na pasing ini, bani hasasapan ni dosa,
bani parpuhon yakula, pakon bani haguluhan na salukan tukah. Amin. Mandoding mahita. Martupudo hanami on, saukurdo ganupan on, o Jesus Tuhan nami. Puji hita Tuhan ta marhite haleluya nomor 222, ayat sada pakon ayat 2. Riap mahita jongjong, martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, naibata pariduk niur anjaha parholong nati. Talung pujion nami kuranmu Tuhan halan hidup niur pakun holong yati muhuban nami. Natungtong meramot kon masari kon mamasu-masu parpuluhan nami. Agidas bani panorangon Tuhan. Dumahan piropat bulan ia lamihan nami pandemi on. Tapi beriham piguguh pakon kesehatan benan. Haganupan intongon Tuhan halani holongmu. Se manupak jana mamasu-masu maham itu ngatongan iganup kuriam. Ase bui marguguh haganupa gurini kuriam. Naitek das kubani nama tua. Lahu mandupak kon nama sao. Tuhan itungkokan nami bani panorakon. Ibagas turun niuhur ase sasap salpokam haganupan dosa palanggar palasyon nami ilubi-lubi ase talupkan nami manjalo hidup niuhur pakon kolong yatim Bapa di surga bani panorangon itungkokan nami hubang haganupan kuriamu ibagas saganupan pardalanan ni kulit bani bagi-bagi ni hamaholan na hidup pakon Tuhan mungkin ada persoalan rumah tangga persoalan niumpah persoalan ekonomi atau persoalan ahapiai Tuhan nagati manosak ibagas parpuluhan namin. Mahidup mahurmu Tuhan. Hahulongi jana sisi ham mahaganupan paguri ni kuriam. Marhiti hidup pakon hulong yatin. Asi margogo jana tarapok haganun kuriam. Jani hapok ka nami marhur jaham marhiti haganupan panohuon. Tuhan itunggok ka nami haganun secara menyeluruh. Agi kuriamu iki KPS. Sona agi kuriamu na isaptan ako. Hamba na memiliki kekuatan pakon pangarapan na manggulu panan. Agi pitung-atungan di situasi pandemi bani panorangan. Lang surut hiringgas nyuhur nami. Lahomar persauran pakon niham. Lang surut hapor sayaon pakon pangarapan nami dupakham. Tapi tetap main tuguh Tuhan. Ase boy tungon italuhok ka nami. Haganuban dunia on. Marhiti huni kekuatan na humbang. Tuhan bani panorangan pitunggok ka nami haganup kuriang.
Atapadongi bagas parnaguritan Tuhan. Hinorkon ni hagalekon ni daging pakontondi. Hamma na bastu mangajari, maperguguhi rosi memberi kekuatan kesehatan. Asi margugus si dia Tuhan lau manaluang kaganup na buriti. Jana hamma masuk-masuk tambar na pinangan. Sonaya ge si panganos si inuman na ipangan sedia. Gabi haguguhon pakon hamaluman main. Gehubani porhangir nami na dogitan jupiayu. Lamin tambay hamgugo pakon kesehatan ban. Ibagas panorangon ibagas na lang margugo hakulan. Tapi proseduhan nami Bapa itambay hamdo kekuatan pakon kesehatan bani hakulan. Itunggok ka nami haganupan Tuhan agi parhorja ni kuriam saresot batang barat o. Hama naman beri gugo pangarapan malas niur. As ibagas ringgas niur tong-tong kanami Bapa. Buhi mangidangi ham ibagas kondisi o. Hab nama masuk-masuk hagano panagi parhorjao ni kuriam ahape ni horjao kanami Tuhan marapangondos kubamu magano pani anjaham manatontong riap ako kanami ibagas na makorjao sagala horja nami asya gano panin gabi tarpasu-pasu jana roh ni pasu-pasu banan Tuhan itunggok kanami bali panorangon Tuhan agi pamarentah pakon negara nami hab nama beri hikmat kebijaksanaan bani sidia asya ibagas na beri hikmat tuma sidia Tuhan laho manguluhun negara asi ibagas na diar terus samar dalam kaganupan segala horja hasi pibuhi tantangan pergeluhan nedo pakok kanay bali panorakna tong dohomani ilekok kanami hubam ana masih tunga-tunga di dunia Tuhan ni jadong virus corona na mengganggu haganupan aktivitas agi haganupan segala horja agi haganupan segala peribadatan nami maidup mahurmu mangidah nami haganupan samuan Tuhan asi hamba na pamaguhon haganupan virus ini hamba bertindak untuk haganupan laku pasalosehon perkara asi boy maluak kanami kung bani haganup na masaon Tuhan itungkok kanami agi secara menyeluruh ke KPS Tuhan buido tertunda agi program horja jana sihol edongkon do rencanahon agi sino di bulan November pasal nomor pardungwa kucin petongon Tuhan iha perluang kanami asi hamba namar horja lalu sina pasautkan lahu patrosaho kaganupan agi gereja di kapeso. Kalau ngatemu Tuhan, hamdu hasana boy patrosaho kaganupan sa jure mardal. Halani aku bangun may pondos kanami haganupan ini Tuhan. Terima kasih mengaku Bapa, pondos kanami bagi parsaran nami sadarion ko. Hamba na tetap Maria di bagas haganupan ibadah-ibadah. Ni adong ko ni sabtanohon. Asya ganupan ibadah hintongan Tuhan. Gabi pamujian main kubangun. Terima kasih mengaku Bapa, on matunggu nami. Nay pondos kanami kubangun. Ibagas goran niya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin riak mahita martonggo marhititonggo na niajarkon ni Tuhan Yesus hubali susian. Hamba pa namin na naguri atas sa napapasing mga goran sa roh maharajon. Sa saud maharoso ni urguy naguri tong ahonso ni naguri atas. Beri hamba ban namin sa daron hagaluhan harian. Sasakang balusan namin sa panasak namin. Balidusan niya soman na marbusan upakanan. Ulang anak bebek hampa parlajuan, palua hama anak ibulay pangako. Ay hamdo si madara jauh, pakon haguguho, apa hasangaron sa lugar ng kahit. Amen. Mandolik mahita. Bere hama hatorangan, hapentaran, nalaho mangarusi hatamu. Dear pasisir hita ukur apa pikiranta, nalaho manangar hatani nebata, nasihol ipadas juak-juak nebata, puji hita Tuhan ta. Mari te haleluya nomor 207 ayat sada pakon ayat 2.
Damay ni nebata na mga tasi haganup hauhuron. In mamandramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Bapay nang hubat haganupan kurya ni Tuhan ta Jesus Kristus, na dong gigapes resort batambaraton, Evangelium bata bani Minggu 5 Dop Trinitatis Sadarion, tersurat mai bani Injil Lukas bindu onom mamukah ayat 30 das subani ayat 42. Lukas bindu onom mamukah ayat 30 das subani ayat 42. Ase buka kita ma Bibil tabi. Sunan mahatan ni Tuhan ijay. Ihatahon do homa limbagaon bani sidia. Mitor tartogu na mapitung mahasomani na mapitung. Ailang rap tarobung masidia haduasi. Seng lobi susian marimbang guruni. Tapi ganup ang gugokma parguruan ni dosma iya songon guru ni. Masema pala paturih-turihanmu silbak-silbak na bani mata ni hasomanmu. Hape tiang na bani matamu lang iidaho. Masema hatahononmu bani hasomanmu. Mahuwa huupat lobe silbak-silbak na bani matamin. Ambia. Hape tiang na bani matamin lang iidaho. Eho si pakulah-kulah. Parlobe ma upat tiang na bani matamin. Lup aipe ase idaho torang sunaha pangupat mo bani silbak-silbak na bani mata ni hasoman mo. Singanjay madasni. Horas bataganuban. Bataganuban ninuhur sadarion pe tongdo pe beribadah kita di rumah tabi. Terlebih kita na dong irasot batambaraton ninuhur AGP tetap opahita beribadah di rumah tabi lang pala gabe sada soalai hanya dengan syarat walaupun kita beribadah di rumah atap PI gereja, jika ibadah itu dilakukan dengan benar pasti Kristus akan mengurupi sunai masuk-masuk kita. Jadi Zaidu Hasan Nuhur Bapak Inang kunci ini. AGP rumah beribadah, AGP gereja beribadah, AGP Zaita beribadah. Jika ibadah itu dilakukan dengan benar, pasti Kristus akan diam dan memberkati kita haganup kuryani Tuhan. Halanyai hubat na hita haganupan ini nuhur keadaan on ulang membahen moru semangat tak. Tapi marhitay kiya danon lampin roh torang ni ma uhur so nage pikiran talah mangrikon Tuhan. Kiya danon ulang mamambahen roh pitung ni pangidah ta pasal kuasa ni Tuhan. Tapi marhitay kiya danon na masa sonari na idupakon hita mambahen lampin roh torang ni ma iman kepercayaan kita bani na mangrikon Tuhan ta Jesus Kristus. Halanyai hubat haganup Bapak Inang memang teks 9 tahun sesuatu na luar biasa doon. Mase halani ang ipatorang memang ilube ni teks ng bilanon. Ipatorang do izay so naha sikap ta do pakhalak na makatay. So naha do sikap ta hubani halak na manghumihita. So naha do man ni sikap ta pasal hal-hal na negatif. Zan hayozur susyan ni Tuhan so na gahita gibani panorang on. Ase ulang homa dihut mga bakon na sisunaya ito nga itong aniguluta. Ang godong misalini na kita hasoman tagati iya makatay. Ang goya sunay, kita ulang sunay. Ang godong di kita hasoman tagati manguhumi. Ay rado man sunay gizol maun. Ay ang gulang manguhumi makatay. Lang sunang pangahapni. Tapi ang gohita sila kusiri kon Kristus, ulang sunay. Maningon adong maperbedaan ni hita na rajin beribadah. Tokon ni na biasa-biasa hasa iya beribadah. Maningon adong ma sesuatu na berbeda.
maningon do tampil beda hita selaku halak na marhapurusan hubani Tuhan. Halaniay hubataha ganup bani text on Jesus fokus hubani sonaha sa betul ni siabak kononta. Sonaha do sa sitong ni sikapta itong-atong ni parsauran pakon hasoman. Sonay humaagibani na laho padaskon pangajaran pasal hapor saya unta. Ipasingat duizon memang bani teks ng bilang taon bani ayat 30 siya ay mitor tartogu na mapitung mahasoman ni na mapitung bumaybayang kunhitay ratin ni ang gudong na mapitung hasoman ni pahumani na mapitung aw yakin dua ang gumardalan duhalat na mapitungon pasti do madam pasti do lang salamat si dia mardalan bumaybayang kunhita ay nahamong ko sama-sama mapitung do duhasi otomatis sa dia pimardalan lang buhi aha palang ididah dadap-dadap magi sungon lagu ni sidam maay dadap-dadap masidia. Tapi huban hita ganupan lang secara harapiah pitung secara panonggor na maksud ni Jesus bani teks ng bilang taon. Tapi ahado yan na maksud izon na mapitong bapainang ay masasitong ni isobut pabuhala parise sa benar ni ay pambubay na mapitong mase sa sitong ni duma itotap kon na ibata si dia sebagai pemimpin rohani itong-atongahan ni kehidupan ni dumay tutapkon si dia gabe juak-juak ni Tuhan tetapi ahalo na terjadi lang gabe panondang si dia hubani bangsa-bangsa lang boy ibubay si dia hasoman bangsa ni hasoman ni hubani dalan na yursukon ni Tuhan mereka memang tetap berpatokan hubani titah adong do memang si joloman ni si dia titah ay tetapi lang ibuto si dia ahado makna ni titah ay. Mereka tidak hidup sesuai hubani titah na doma ia jarhon ni Tuhan hubani si dia. Halanyay hubani hita haganupan on manay sabut ay na pitung. Lang secara panonggor si dia pitung tetapi hapor sayaw ni si dia do lang adong. Iman kepercayaan ni si dia mengidah pasal kuasa ni Tuhan itong-atongan ni guluh ni si dia bani panorang ay memang betul-betul do mazud lang adong. Halanyay gabi sada ujur-ujur doon agi huban hita pe selaku siminik ni Tuhan selaku hasoman ni Tuhan marilah kita juga memiliki iman kepercayaan ulang pitung okelah fisik kita mungkin tidak memadai mungkin lang adong panonggorta lang buhita manonggor sesuatu tetapi satu yang diinginkan oleh Tuhan agar iman kepercayaan kita tetap terbuka terlebih maay mangidah hahurangan ni halak terlebih maay mangidah ahado nagabi kebutuhan ni halak nalegan. Duko siyay ipatorang doh mani bani teks ng bilang taon pasal pangajarion. Memang ang godom mapitong sedia secara rohani otomatis sedia pilang boy memberi pengajaran secara maksimal. Sedia pilang boy memberi sesuatu na bermanfaat na betul-betul na boy membangun iman ni sedia. Lang mungkin ay halanyay ipausi Jesus diri ini song nasawut ba ni ayat 40 ay seng lobih susian marimbang guruni tapi ganup ang gogokma parguruan ni dosma iya songon guruni terbukti do memang ay sawut ba ni teks ng bilang taon haganupan poda pengajaran na dom maibahin Jesus memang itu sangat bermanfaat hubani halak na porsaya sesuai do hubani tema GKPS tema tahunan ay bani 2 Timoteus 3 ayat 15 ay sebenarnya yuzur doh manihita selaku halak na porsaya asitong maparuhurhon firman Tuhan halani memang hita marbagal ibagas hata ni Tuhan aido sebenarnya uzur-uzur ni Paulus kumahubani si Timoteus kumbani masa kecil surat nama pasing Indo margogoh pabagal-bagal honho surat nama pasing Indo margogoh lah membentuk karakter ni si Timoteus. Ondoh manina perlu hubata selaku halana porsaya agar memang firman Tuhan inilah yang menjadi patokan itong-atongan ni guluh taon. Hata ni Tuhan onma bapainang nagabi si julumanta itong-atongan ni guluhta. Isinusi-usihanta pasal na mangajarhon hata ni Tuhan on ay ma Tuhan ta Jesus Kristus ay na memang betul-betul do iya roh lahu mengurupi hita itong-atongan ni guluhta. Ay mana pertama napaduaon huban ni hita ganupan adong do pepatah na makatahon songonon. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, jarum di seberang lautan kelihatan.
Hira hujaima na hinatahon ni Jesus ratene. Masema paturih-turihon mo silbak-silbak ni mata ni hasuman mo. Hape tiang na ba ni matamu lang iidaho. Jadi ang gusawut ba pa'y ng silbak-silbak na yatahon ba ni text on lang dalang martian masilbak. Tapi ang gusawut izon silbak-silbak ba ni bahasa gurik isawut doon arti ni karpos. Ahado arti ni karpos ay maanggala. Jadi ang gumardingat kita hinan sanggay hudage, sangga mamaspas, izu mahinan, rado mistak hubani panonggor otik, humbani ang galaay. Jadi ahado artinya hubata, ang guisabut, masema paturih-turihon mo, silbak-silbak ni mata ni hasuman mo, o peheran daw kadang. Terkadang hita rajin dumarminggu, tapi rajin kumamakatay. Rajin do hita martunggo, tapi rajin do man hita manurihi lepak ni halak. Kadang otik do salah ni halak. Ay do'y di nga sampai mati. Firman Tuhanon, mangajari kita, ulang fokus manori salah lepak ni hasoman. Fokus mahita, laho mangida, ahado na salah bani dirita. Ahado na lepak na adong bani dirita o. Jadi sebenarnya on ay makritikan ni Jesus. Hubani halak Zahudi, hubani halak Parisei, menganggap mereka benar. Menganggap mereka ay majulman na sitong, halak na legan ay salah. Jadi, nai maksud teks on ay masikap na podas tumang mangidah kahurangan atap na lepak ni hasoman, tapi hahurangan ni lepak ni lang iidah. Gatidon masa itong atongah ni guluh ni. Etik pe hahurangan ni hasoman mitur podas do iidah ay. Otik rasa namin lepak ni hasoman, salah ni hasoman, tapi ay mahumani dingaton ni sampai mati. Ninur banihita ganupan sifat on, karakter on, ang godong ope bagas dirita ni nuhur, dong ope panorang lahu berubah, dong ope panorang lahu bertobat. Ulang man namin bapay ng isipan hita ibagas dirita on, salah ni halak, lepak ni halak, kahurangan ni halak, salah buhay. Hala ni ang buhay na sa itong lalak na ipikiri hita, ay saniya siya nuhay tini, lepak duya, kurang duya, bahat duha hurangan ni. Ay ang buhay na sa lalak ipikiri hita bapay ng arian pakon mo, burngin ay buhiton pilang cengis lang torang lang jernih lang lemes lagu kita magi ay ang salah ni hal sa lalap ipadingat-dingat ay do sa lalap na ibagas pikiran ni otomatis modum pilang tenang ay hala ni ay hata ni Tuhan on paingat kon hita selaku siminik ni Tuhan selaku hala na porsaya ase ulang ma rahanan hita bapay nang manurih kelemahan ni halak manurih kahurangan ni halak. Agi termasuk may human ni keluarga ta, binuat ta, para mangonta. Ulang lepak niya ito maang naidida. Ay boy duho man ni sali-sali itori, ahado hal-hal baik, hal-hal positif na adong bani partner ni hita. Alam nang boy tori da hal-hal negatif bani partner tada, bani pasangan tada, parinangonta, para mangonta, niumpah ta, keluarga ta, saninat ta, ay lepak duha ganun. Ay tori kampar dalan ni, lang pas, lang sosok, di komentari magat niya. Jadi lang boy huma ipolahon hita, hasuman ay songon hita. Biarkanlah dia sesuai hubani diri ini dan hita pe sesuai hubani dirita. Artini dum hubani teks 9 taon na ipaingat bata bani minggu on ase ramah hita introspeksi diri tene self introspect. Tandai hita madirita. Songon doding si malungunay on pas maon. Ahadu salahku, ahadu lepakku, ahadu kurangku. On ma namaningun adong bani dirita. Ulang rahanan kita mangidah lepak ni halak. Salah ni halak, hahurangan ni halak, lang busunay. On holi anggo sopat busunay pola pikir ta bapay nang otomatis madabuh mahita hubagas dosa. Doko siya ipatorang kumabani ayat 42 ay parlobe maupat tiang nabani matamin dop ay pe ase idah ko torang so napangupat mo bani silbak-silbak nabani mata ni hasoman mo. Lang salah mangurupi hasoman, mangupat silbak-silbak nabani matani, tapi parlobe diaran maninuhur kita bapay ng introspeksi diri, mamariksa diri. Ahanay maksud idon ay maasaidah kita lobey hubani dirita sandiri na izado baggalan janah buenando na kahurangan itong atongan ni baluta. Belum tentu orang kita lebih baik dari orang lain. Belum tentu kita lebih mantap daripada orang lain. Selalu kita berpikiran orang lain itu adalah jauh lebih baik dari diri kita sendiri. Boy do kita mengkritik, boy. Tetapi berikanlah kritik yang membangun. Boy do hita mamisang, boy. Tapi berilah pisang ataupun masukan yang membangun halak ngalegan.
on asal-asal mekritik ninuhur lang diarai. Halanyai ninuhur bani hita haganupan kuda di Tuhan Yesus Kristus ambilan on lau pasingat kon hita ase diaran mahita bani guluh taon introspeksi diri. Periksalah diri kita. Apakah memang diri kita telah baik di hadapan Tuhan? Memang nama nilai nama Tuhan benar atau salah diri taon lang kita, bukan manusia tetapi Tuhan. Tetapi janganlah kita selaku orang Kristen, selaku halana persaya lebih sering menuduh orang lain jahat, berbuat nalang pas, nalang sitong, nalang diar. Tapi marilah kita saling membangun padiarhon komunikasi itong-atongah ni guluh taon. Ulang diaran kita menilai tene. Janganlah kita kiranya lebih condong untuk menilai ataupun laho makataon halak ai lebih kurang, lebih salah daripada kita itong-atongah ni guluh taon. Halanya ini nuhur hatani Tuhan on, paingat kon kita doon. Ase lampin introspeksi diri mahita, tandai madiri, isi do hita ilubi-lubi ni Tuhan. Jangan adong ponis hubani hasoman, bahwasanya kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita ini adalah sama di hadapan Tuhan. Ulang adong ponis seolah-olah dirita lebih diaran humbani halak naregan. Ay zulma pardosa do hita, kaso na do tongge kan. Jadi ang gosa sama halak pardosa lang boy saling manguhumi. Tapi marilah kita mengingat hal-hal baik yang telah pernah dibuat oleh orang lain. Jadi ang gudum magi hal-hal na madiar ay duha sa ingat kita bani halak nalegan parsauran pe jingisma. Tapi ang gahurangan ay duha sa ingat ya tapi agi peda lang marminggu hita piga-piga bulan non. Rado man itambah ko manamurit kan begitu kan. Tapi marilah kita berubah lewat firman Tuhan on na positif ma hal-hal na positif ma na adong ibani dirita on. Pulang na sa lukah on mungkin iya na adong bani dirita ay hal-hal negatif, marilah buang jauh-jauh. Tinggalkan semua itu agar memang kita layak menerima anugerah dan berkat Tuhan. Jadi magidah kalak pagi positif mai didahiya. Agi pelepak iya. Jadi kita lihat dia dari segi kebaikannya. Agi pinasukat ni sada-sada halak, zukat ni sada-sada zulma, sebenarnya dong nilai positif kumbani. Kasunay dong do. Agi idahon misal ni sukun na sirambuhi ni ginuko mo, sukun na mengancam tong idabuhi ni. Tetapi belum tentu dia adalah sebagai seorang yang jahat. Tapi marilah kita mengandalkan firman Tuhan on, mengajari kita do hatani Tuhan on ase tandai madiri. Milikilah sifat ataupun karakter yang baik yang sesuai hubani haroson ni Tuhan. Melalui hatani Tuhan on kita semakin diingatkan ase rahanan mahita menilai dirita. Jangan pernah nilai orang lain. Kalau memang dia begitu, kita ulang sunai. Kalau memang dia berbuat jahat, ia sering menguhumi, mengumpat pakon naligan ay kita jangan. On matanda ni hita selaku halak na persaya. Meningon adong do perbedaan ni hita orang Kristen yang sering mendengarkan firman dengan yang tidak. Yang gosarupa do langadong artini, langadong nilai plus ni hita ilubi-lubi ni Tuhan. Halanyai pelajaran nama harga mabata hata ni Tuhan on. Ase tetap mahita mengidah sisi baik ni seseorang ay. Kalau dia salah tegur secara opak mata. Ulang ko mo di petugas-tugas lepak ni. O lepak ni parinangon diri ni petugas-tugas ko halak naligan. Lepak ni para mangon pi petugas-tugas ko para mangon naligan. Payah dua itu. Nama lepak ni parinangon diri petugas bay mga naligan. Bay parinangon naligan. Lepak ni inang diri pe umani. Waduh. Gona ni si padaw mo konten ni. Jadi ang godong masalah sesuatu na lampas, ang godong na lepak diselesaikan secara baik di rumah. Ulang kung may lubi na torop kung manihita menyelesaikan masalah tak, tetapi di rumah diselesaikan. Memang lang kita on manusia yang super. Kan ada tunggu kan? Agi pandida lang dalam artian human itu perfect. Kan begitu. Agi rohaniawan dalam artian jumana perfect, tetapi selalu ada yang salah, tetapi kesalahan bisa diperubah. Dan marhiti adong perubahan ay berkat Tuhan, pas-pasun ni Tuhan akan tetapi semakin mengalir itong-atongah ni guluh taon. Halanyay selamat mananda diri mahubanta. Kenali dirimu. Ang kudumay tanday hita bapay ng isi hita ilubi-lubi ni Tuhan. Apalagi tanday di hita dirita pardosa, julma yang tidak layak, yang tidak pantas. Pasti berkat Tuhan akan semakin berlimpah itong-atongah ni guluh taon. Amen. Atong kumahita. Terima kasih mas sumbah nami hubamu Tuhan bani hatamu dodok ondos huban nami ajari hamha nami ase ulang rahanan kan nami mangidah lepak sunai kisalah ni halak
Tapi rahanan mahan nami menanda isi duhan nami ilobe-lobemu. Gatiduhan nami lepak tongon Bapa laho menilai halak naligan. Bahkan gatiduhan nami menguhumi halak naligan sesuai hubani porsi nami. Halanyai ia jadi hatamuhan nami bani minggu sadarion ase boy matongon kan nami introspeksi diri. Boy matongon kan nami menanda diri nami. Sipatado memang gatiduhan nami dauh kumbani haroso di hurmu. Halanyai ajari ham hanami tongtong ase boy matongon Bapa idalako kan nami haganuk haroso ni hurmu. Jalah talubi ma Tuhan bani hapor sayaon nami ase ulang matongon pitung hapor sayaon nami talubi ma bani namang rikon ham. Agepe sipata perkembangan zaman on boy do mambahin pitung kumahan nami. Lang serius ka nami laho mangrikon ham. Tapi hatamu mengajari hanami ase lam tetap mahan nami gol-gol ibagas kam. Tetap mahan nami tongon Bapa marpangusandian hubabu bani haganup parguluhan nami. Isa dari hanami buay do tongon hamaholon na idopako kanami. Talobi maay Bapa bani kondisi sinuan naggatido hapor sayaw nami galek halani situasyon. Tapi ajari hatamuhan nami ase buay matongon kanami bangkit, buay matongon kanami mandalan kun haganup haroso ni hurmu. Yakin doha nami totong do Bapa idopakon holongmu mangurupi patosok kan nami itong atongan ni guluh nami. Halanya beri ham magogo bani haganup kuryamu na dong resort on pargogoy ham tong sidia. Tolobi Bapa mandepakon namasanuan itong atongan ni guluh nami. Langadong pangusandian batar-batar nami naligan subaliham. Ham duha sa Bapa nagawi parsuhutan nami. Ham mahumani mapargogohi ang godong kuryamu na ibagas na galek na buritan na marutol ape masamni parguluhon na idopakon sidia. Hamdo sa Bapa nagawi pangaduan nami. Hamdo Bapa nagawi hasoman nami. Halanyay ajari hamhan nami ase tetap ka nami semangat ase ulang pitong tongon hapor sayaon nami. Tapi toktong mahan nami Bapa marpangarapan na gok pitah kubamu. Terima kasih mabamu ibagas Kristus Yesus sana martonggo hubamu. Amen. Ase roh manasiam na laho patupuhon galanganta. Paimayon dos konhita galanganta tangar hita malobi hata ni nebata nagabi onjolan batal ho manggalang ay manata surat bani Psalmen 50 ayat 14. Galangkon mabagal ni uhur bani nebata anjaha galari mabagabagah mo bani sitimbulan in. Sonari ondos konhita magalanganta. Riap mahita jongjong martonggo mahita mengundoskon galanganta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridok ni uhur harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih masumbakon uhur nami hubamu. Halani hubamu do isadohan ay pasu-pasu nagokan dear pakon na lain. Bani panorangon ni sumbakon hanami do hubamu nagabi galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadongan nami nadok bineremuin. Pasu-pasu hambag galangan na sinumbahkon namion. Gabi galangan na mapasing na mambahin na rajaon mo lambin marhatanidahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami marhitay tondoy mo. Asilambin idida, iboto. Jani hamalas kun uhur nami. Buweni silak layak mo na dop ijadohan nami. Takon nasihol berion mo ope huban nami. Ajari hammahan nami lahu mangundos kon galangan nami. Napatut galangokon nami hubamo. Zalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen bamu o Tuhan manombah awon. Bisir manasiam domi patuga hubata ahana madear na hinarusuhkon ni Tuhan aima makor jauh nasitongan apa hapitoron zolomba ni hatani Tuhan sonai age toruh maruhur si usaha honon muma makor jahon pandiloon na dop ondos bamu tenger mauhurmu aya somani anjay parguguhi na ibatado ham makor jahon na madear jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjay parorot Tuhan na ibatama ham. Isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu. Zana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama buhini hubamu. Zana ipasorap ma dameni bani tunduymu. Amin. Salam.